नाजरीन, इसराइल अपनी गेम खेलने पे आ गया है। एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया जा रहा है तो दूसरी तरफ हमलों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन हमास किसी तौर इनको चैन की नींद सोने नहीं दे रहा। इसराइल ने जनूबी गजा की लड़ाई में हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की तस्दीक कर दी है। ब्रॉडकास्टर 24 के मुताबिक इसराइली फौज ने ऐलान किया कि इनके 3 एहलकार गजा के पट्टी के जनूब में मारे गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया एनक्लेव के जनूब में लड़ाई में गिवाती यूनिट का एक अफसर और 2 सिपाही भी शदीद जख्मी हुए, लेकिन उनकी डेड बॉडी अब तक इसराइल को नहीं मिली। उसमें कहा गया कि 27 अक्टूबर को पट्टी पर जमीनी हमले के आगाज के बाद से कम से कम 240 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। इनके अलावा सैकड़ों जख्मी हैं, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक है। दूसरी तरफ अगर देखें तो मुज़ाकरात के इस माहौल को अमेरिका भी खराब करना चाहता है। अमेरिका और बरतानिया की जानिब से यमन में 8 मकामात पर 18 अहदाफ पर मुश्तरका हमले किए गए हैं। अमरीकी और बरतानवी अफवाज की तरफ से मुश्तरका तौर पर जारी करदा एक बयान के मुताबिक इन हमलों में यमन के ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों के 18 ठिकानों और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इन ताज़ा फिजाई हमलों में बरतानिया के 4 टाइफोन जंगी तैयारों ने भी हिस्सा लिया। बयान के मुताबिक ये अहदाफ पूरे यमन में 8 मुख्तलिफ मकामात पर फैले हुए थे। इनमें हथियारों की जखीरा गाहें, फिजाई हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन, फिजाई दिफाई निज़ाम, रडार और एक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। मुश्तरका बयान में मजीद कहा गया यमन के हूसी बागियों की तरफ से गुज़श्ता बरस नवंबर से लेकर अब तक बहरे अहमर में तिजारती और अस्करी बहरी जहाज़ों पर किए जाने वाले हमलों की तादाद 45 से तजावज़ कर चुकी है। ये हमले आलमी मईशत के साथ साथ इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी खतरा हैं और इसलिए वो बैनुल अक़वामी फ़ौजी रद्द अमल के मुतकाज़ी थे। रॉयटर्स को वाशिंगटन और लंदन से मौसूल इत्तलात के मुताबिक बहरे अहमर में सलामती और महफूज जहाज रानी को मुमकिन बनाने के लिए हूसियों के ठिकानों पर जो ताज़ा तरीन हमले किए गए वो रवां माह के दौरान किए जाने वाले अपनी नोयत के दूसरे भरपूर बैनुल अक़वामी हमले हैं। मजमूई तौर पर हूसी बागियों की तरफ से समंदरी हमले शुरू किए जाने के बाद से ये मगरबी ताकतों की तरफ से उनके खिलाफ किए जाने वाले फिजाई हमलों का चौथा सिलसिला था। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने इसराइल में रॉकेट हमले शुरू कर दिए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी बैरकों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक रॉकेट हमलों के बाद इसराइली इलाके करियात शमोना में खतरे के सायरन बजने लगे हैं, जबकि शाम लेबनान के सरहदी इलाके में इसराइल की जानिब से किए गए फिजाई हमले में हिजबुल्लाह के 2 अरकान मारे गए हैं। नाजरीन, इस पूरे मंजरनामे पर गजा में जारी जंग में सीज फायर और कैदियों की रिहाई के हवाले से मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू हो गया है और इसराइली काबीना ने दोहा में मुज़ाकरात के लिए कमेटी भेजने की मंजूरी दे दी है। मिस्र के सरकारी खबर रसां इदारे अल काहिरा न्यूज़ के मुताबिक मिस्र, कतर, अमेरिका और इसराइल के माहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात दोहा में शुरू हो गए हैं ताकि गजा में जंगबंदी के हवाले से कोई फैसला किया जा सके। खबर रसां एजेंसी AFP के मुताबिक मुसाल के सरबरा डेविड बर्निया की क़यादत में इसराइली वफद जुमा को पेरिस में मौजूद था ताकि सीज फायर का क़याम यकीनी बनाने के साथ साथ कैदियों का तबादला किया जा सके। ये मुज़ाकरात पेरिस में होने वाली गुफ्तगू का तसलसल होंगे, जिसके बाद मुज़ाकरात का अगला दौर काहिरा में होगा। गुज़श्ता साल अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद इसराइल ने गजा पर वहशियाना बमबारी के साथ साथ ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। इसराइल की 4.5 माह से जारी मुसलसल बमबारी के नतीजे में अब तक तकरीबन 30,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। हालिया हफ्तों के दौरान इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव में इजाफा हुआ है और रवां साल होने वाले अमरीकी इंतखाबात से कबल सदर जो बाइडन भी इसराइली कार्रवाइयों की वजह से शदीद दबाव का शिकार है, जिन पर आलमी बरादरी मुसलसल हमले रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा कर रही है। इसराइल ने इस हमले के बाद हमास को जड़ से ख़त्म करने का अज़म जाहिर किया था और हाल ही में इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग ख़त्म होने के बाद का एक नया मंसूबा भी पेश किया था, जिसमें तमाम इलाके का कंट्रोल इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करने की तजवीज़ पेश की गई थी। मुज़ाकराती अमल के दौरान हमास ने जंग बंदी और गजा से इसराइल के मुकम्मल इनखिलाफ का मुतालबा किया है, लेकिन नेतन्याहू ने इन मुतालबात को मुस्तरद कर दिया था। अब इसराइल की जानिब से रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई का खदशा बढ़ गया, जहाँ गजा से 14 लाख अफराद ने नकल मकानी की थी। अमेरिका, अरब ममालिक और दीगर सालिस पर उम्मीद हैं कि 10 या 11 मार्च को माह रमज़ान के आगाज़ से कबल जंग बंदी और कैदियों की रिहाई के हवाले से मुआहदा तय पाया जाएगा। नाजरीन, हमने कल की वीडियो में आपको बताया था
کہ بھارتی عوام روسی فوج میں شامل ہو رہے ہیں، جبکہ اب اس کی باقاعدہ تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہندوستانی شہری روسی فوج میں معاونین کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ بھارتی شہری روسی فوج کے ساتھ سپورٹ جاب میں مصروف ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی روزنامے ہندوؤں کی ایک رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ روس کی یوکرین کے خلاف جنگ کے اگلے محاذ پر 18 ہندوستانی شہری مختلف سرحدی شہروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہندوستانی اخبار کی رپورٹ کے مطابق کم از کم 3 ہندوستانی شہریوں کو روسی فوجیوں کے شانہ بشانہ لڑنے پر مجبور کیا گیا۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسے معلوم ہے کہ چند ہندوستانی شہریوں نے روسی فوج میں معاون ملازمتیں اختیار کی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ہندوستانی سفارت خانے نے ان ہندوستانیوں کی بازیابی کے لیے اس معاملے کو متعلقہ روسی حکام کے ساتھ باقاعدگی سے اٹھایا ہے۔ بیان میں تمام ہندوستانی شہریوں سے احتیاط برتنے اور اس تنازع سے دور رہنے کی اپیل کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جب یہ بھارتی شہری ماسکو پہنچے تو روسی فوج نے انہیں باقاعدہ تربیت فراہم کی، بعد میں انہیں لڑنے کے لیے فرنٹ لائن پر بھیج دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ماسکو پہنچنے پر ان بھارتیوں کو مبینہ طور پر روسی فوج نے اسلحہ اور گولہ بارود سنبھالنے کی تربیت دی اور بعد میں انہیں جنوری میں فرنٹ لائنز پر بھیج دیا گیا۔ کچھ بھارتی شہریوں نے مبینہ طور پر موجودہ تنازع میں یوکرینی افواج کے لیے رضاکارانہ طور پر امور انجام دیے۔ دوستو، یہ وہی بات ہے جس نے آج سے 5 سال قبل پلوامہ کا ڈرامہ رچا کر پاکستان پر تنقید کی تھی۔ بھارت کے اس ڈرامے کو 5 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ پلوامہ ڈرامے پر پے در پے اٹھنے والے سوالات نے حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ پلوامہ خودکش حملے میں 40 بھارتی فوجی مارے جانے پر مودی سرکار نے الزام پاکستان کے سر تھوپ دیا تھا۔ پلوامہ ڈرامے میں جھوٹ پر جھوٹ بول کر ڈرامائی منظر نامہ پیش کیا گیا۔ مودی سرکار نے روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقیقت کا اعتراف کرنے کی بجائے پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرانے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ عادل احمد کو 2016 سے 2018 تک 6 مرتبہ بھارتی فوج نے شک کی بنیاد پر زیر حراست رکھا۔ عادل احمد کے والدین کے مطابق بھارتی تشدد عادل احمد کو خودکش حملے کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ سوال یہ بھی ہے کہ جب خودکش حملہ اور دھماکہ خیز مواد مقامی ہے تو حملے کا الزام پاکستان پر کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ 16 جنوری 2021 کو دی وائر کی رپورٹ میں بتایا گیا، ارناب گوسوامی کی لیک واٹس ایپ چیٹ کے مطابق پلوامہ حملہ مودی سرکار کا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کا ڈرامہ تھا۔ مودی سرکار پر پلوامہ حملے سے متعلق کئی سوالات اٹھ گئے کہ 350 کلو گرام وزنی دھماکہ خیز مواد پاکستان سے پلوامہ تک 8 لاکھ بھارتی فوج کی ناک کے نیچے سے کیسے اسمگل ہوا؟ پاکستان ماضی میں بھی کئی بھارتی فالس فلیگ آپریشن کے منصوبوں کو بے نقاب کر چکا ہے۔ مودی سرکار پلوامہ حملے کا الزام پاکستان پر لگا کر اپنی حکومت اور BJP کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ مودی سرکار آنے والے انتخابات کے لیے دوبارہ سرجیکل اسٹرائک جیسے ڈرامے کا سہارا لے گی اور اس کے لیے کسانوں کے احتجاج کی صورت میں گویا سٹیج بھی سجا لیا گیا ہے۔ دوستو، بھارت میں کسانوں کا دہلی چلو مارچ پچھلے 2 ہفتوں سے جاری ہے۔ مشتعل کسانوں نے وزیر اعظم مودی اور BJP کے دیگر وزراء کے پتلے جلا ڈالے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہریانہ پولیس مظاہرین پر بےہمانہ تشدد کر رہی ہے۔ ہریانہ پولیس نے شمبوا اور کھنوری میں پولیس کی رکاوٹوں کو توڑنے کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے نہتے عوام پر آنسو گیس کے گولے بھی برسائے ہیں۔ ہزاروں احتجاج کرنے والے کسانوں کو بھارتی سیکیورٹی فورسز کے تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی کسانوں کی تحریک سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ مودی سرکار جمہوری ملک میں حقیقی آوازوں کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کسان رہنماؤں کا نئے نظام پر حکومت کی پیشکش کو ٹھکرانے کے بعد احتجاج دوبارہ کیا جا رہا ہے۔ بھارتی سوشل میڈیا کے کسانوں کے احتجاج کے متعلق اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے ہیں۔ مختلف ویب سائٹس نے دعویٰ کیا کہ بھارتی حکومت کے ایگزیکٹو آرڈرز کے تحت اکاؤنٹ بلاک کیے گئے۔ بھارتی صحافی مندیپ پونیا کا کہنا ہے کہ ہم نے حقائق پر مبنی رپورٹنگ کی لیکن ہماری آواز کو بند کیا جا رہا ہے۔ سمی وقت کسان مورچہ نے بھارت میں آل انڈیا یوم سیاہ احتجاج اور 21 سالہ شوبھ کرن سنگھ کی موت پر قتل کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ کسان یونین نے شوبھ کرن سنگھ کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے کے معاوضے دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ سمی وقت کسان مورچہ نے بھارتی دارالحکومت کی جانب ٹریکٹر مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے بھی کسان کے مطالبات پر غور کرنے میں ناکامی پر مرکزی حکومت پر شدید تنقید کی۔ مودی سرکار کی جانب سے احتجاج کو مہرہ بنا کر بھارت کے ساتھ اضلاع میں انٹرنیٹ کی سہولیات پر مکمل پابندی عائد کر دی، جبکہ مودی جی خود سمندر میں اتر کر پوجا پاٹ میں مصروف ہیں۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو بحیرہ عرب میں غوطہ لگایا اور سمندر کی گہرائی میں قدیم دوارکا شہر کے مقام پر پوجا کی۔ انڈین اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق ہندوؤں کے نزدیک
द्वारका भगवान कृष्ण का शहर था जो अब डूब गया। इंडियन वजीर आजम की जानिब से अपने तजर्बे और तस्वीर को शेयर करने के बाद एक वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह नरेंद्र मोदी पानी के अंदर गए और पूजा के लिए बैठ गए। जाफरानी कुर्ता और पजामा पहने, सर पर बहरिया की टोपी के साथ नरेंद्र मोदी ने सफर का आगाज किया। उन्होंने मोर के पर भी पकड़े हुए थे जो वो समंदर में गोता लगाने के दौरान अपने साथ लेकर गए। अपने इस सफर में इंडियन वजीर आजम ने गोताखोरों वाला मास्क पहना हुआ था जिस पर इंडिया का झंडा छपा हुआ था। जबकि दोस्तों इसी भारत में कुछ लोग एहसास के लिए दुनिया भर के इंसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। एक तरफ मोदी जी तवाहम परस्ती का शिकार होकर समंदर में पूजा पाठ करते हैं तो दूसरी तरफ इंडियन सिविल सोसाइटी के अरकान फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के जंगी जुराइम पर खामोशी तोड़ने के लिए मुतहिद हुए हैं और नई दिल्ली हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो तेल अवीव के साथ किसी भी किस्म की साजबाज से गुरेज करे। अरब न्यूज़ के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की जानिब से कहा गया कि इंडिया की जानिब से फलस्तीन के लिए तारीखी हिमायत के बावजूद गजा पर इसराइल के बदतरीन मुहासरे और हमलों के तनाजर में ज्यादातर खामोशी इख्तियार की गई। गजा में जारी मुजालिम के खिलाफ एहतजाज और बेदारी के लिए गुज़श्ता महीनों जब इंडियन शहरियों ने एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलना चाहा तो पुलिस ने मुजाहिरों को मुंतशिर कर दिया और एहतजाज को दबा दिया। देखते हैं कि दुनिया फलस्तीन के मुसलमानों बल्कि इंसानों के लिए क्या करती है और मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होते हैं, वरना पूरी दुनिया मोदी जी की तरह तवाहम परस्ती में डूबी रहेगी और लोग मरते रहेंगे।